মানুহ হ'ব লাগিছিল কিন্তু কি হ'ল আমাৰ মাজত বিভিন্ন দল সংগঠন থাকাৰ কাৰণে সিহঁতক লাগে সিহঁতে আমাৰ মানুহক বাধা কৰিছে সিহঁতে কোন এই বাধা কৰা ব্যক্তিবিলাক কোন সিহঁতৰ কাৰণে কি ইষ্টি নালাগে সিহঁতৰ কাৰণে কি মাটি পাট্টা নালাগে এইবিলাকৰ পৰা কিন্তু দূৰত থাকিব जय धर्मे हमारे स्वागत नंदा निगा यूट्यूब चैनल नु तो इन डेट मन जाके 5 तारीख 10 महीना 2024 नम हाई कुचुगानु मीटिंग री गाय सदिन उर्मी रखादार हुई नाम अधिबचियर ही मीटिंग री जो कुछ प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन थी अकुन बा कालले दाव पैरी नु अकुन चेप चेप नाना लगे एकासे कालोर एकासे मा कालोर दिन सोचादार हुई खबर का आगे मर्ज करी नमा हरमार गुसन कि नमा अधिबचियर ही मीटिंग री बोल के तो नमा बहुत को खास समस्या रे जैसन कि नमा लैंड पट्टा मट्टी बड़ी एसटी कार्ड सर्टिफिकेट ही बारे थी नमान सरकार थकते बार लगी अदिन नम हुर्मित अखदत तो मीटिंग का लागे आम की दिल बहुत को खालार भाषण लवा के अपना भाषणान मेहनत आखो सोचो बुधरोत एकास्ती नामागे मट्टी पट्टा माखराल एसटी माखराल की कार्ड सर्टिफिकेट में एकासे गड़बड़ मना लगी अपना टेंगोर और एकासे नानुक ताकि नाम आगे बढ़ रो अपना टेंगोर आर होले नाम बुझरोत ताकि आर एकासे साजिशान से और अन्य नाम चल रहा है कोशिश नानोत होले नाम सक्सेसफुल मनुत बोल के असर और बारो सारे नागे दोले दोले का लागे नाम हुर्मी आगे बढ़ रोत और आगे बढ़ते रोत एकालो नाम पीस पूरा मां मानोत बोल के नसरा और भरोसा नंदन पीस पूरा का आगे तिम बरत कर आदा तो अन्य पीस पूरा मानागे नाम कोशिश माना तो न्याय हर मीटिंग में ना काला पुल्लोर आर ही रिक्वेस्ट नंदन की ये वीडियो ही माध्यम थी फास्ट और लास्ट गुटी एर के एन जितना आपके कालून तक वीडियो का मुन अबड़न हुरमिन ये मेंशन नानुन ताकि निम फास्ट ती लास्ट गुटी जरूर एरांग दर ने का उरखो मिशन एरांग वादर हेलमेट री इसगो स्वेटर री तो पंजा पंजा लगा लगी मतलब दाव पैरी नु तो सपड़ा रा के काला लगो तो बने रा के वीडियो लास्ट तक एकासर आदाय कैसे रहा आज ऑल आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ आसाम होइकोन राउर साब कोई के उलगुलान जोहर जनाती जोहर आज या नाचे और गाना करे नाया है गाना तो करबई जाइत के बचाइक लगे आज आसाम में पूरा मोटा सतल खड़िया के रखे बारे विपद है एकदम खतरनाक है लाजाय कौन डराय कौन कोनो लाभ रखे आज आंदोलन करे और कैल आंदोलन करे भाई हमने के उल्टा के मार है हमने के मार कौन हमार माटी के लूट है आले के गोई केते आले के टूटी केते आले हासा जमीन को के रे केते लुट कुन ली जाय होय ना होय बोला तो लो है ना अपना खतरिन बचावा पढ़ना लिखना न गुआ का हुरमी काम नालाक न गुआ होले इन्ना नाम बचरो आदिमी के इन्ना ताई प्रोग्राम आदिवासी बचाओ आंदोलन बचाओ संग्राम एन बके मा बदन इबड़ा कथा कुकड़ा कोई के जय आदिवासी we want ST we want ST we want land patta we want land patta no ST no rest no ST no rest धन्यवाद अच्छा उतना दिन हमारा आदमी बेंगड़ा रहा है सीधा रे आलिया होड़ो को बेंगड़ा तई के ना को एकदम भोग भोग तई के ना को एकदम जंबर है सेकार से लगवाए ठीक है एखनो का आदिवासी पुड़बो का है तो लोग लाख टका आरामक दिबो सारियाना तो किबा जुक्ति होल किबा लाभ होल पार्टी तो कमिटी तो राखे हे तो वाइस प्रेसिडेंट होबो आमार केटा की होत राखे मेंबर ता तो जगह নাই तात के लाश लगा रुई ना की आसरे तात के किमानु उच्च करबो आमार मानु होल बहुत इतो आमार लोरा स्वाली पढ़ा अनपढ़ बोली को बना रहे আছে बहुत पढ़ा लोरा स्वाली কিন্তু আপনাদেরকে চান্স নেই দে আনকি অসম সরকারও চান্স দিয়া নাই এটু কই লাভ নাই আপনাদের কোটা থাকে আমার কোটা নাই এটু কিবা কথা হল আই দুঃখ সে বলে লাগা আজি দুঃখত কব লাগা হই আছে जोन की थाबला कोथा লাগা আমি কব না লাগছিল আজি কোনবা বলে বাধা করছে আমার আদিবাসী বলা কিও বাধা করিব আপনি ঘুষ খাইছে নাকি না আপনি দালাল হয় কিহর দালাল হয় বুঝাই দিও ना बीजेपी सरकार की बात दिसे नहीं अपना पैसा खा की खा खाना रे भाई किंतु एक दिन भूमि होबो पैसा खाना भाई केना खाए एक दिन भूमि होबो अपना लोकर निसना मानु खाइ पलाय डायबिटीज हाई प्रेशर लो प्रेशर रे मुई बसरा कोन खाइ सीधा কথা आय ए सीधा साधा आदिवासी धोखा दियाছে আজি কুকরা ঝাড়র ককসুন কেমন মানু মিয়াদি পাট্টা পাইছে যদি এনে সরকার মিয়াদি পাট্টা দিয়াছে আমি এটা আন্দোলন নকরো একদম सीधा কথা আমার লুকা ঢুকা নাই দিছে নাকি কম
एखान से हमने एखान सरकार से कोनो बैठने वाला नहीं है हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया अपना सम्मान करो आशा करो किंतु আমার আদিবাসীর এসটির কাম যদি নকরে আদিবাসী যদি অটোনমাস কাউন্সিল নে দিয়ে মাটির পাট্টা নি দিয়ে তাহলে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙ্গরিয়াকে আমি আমার আদিবাসী গাঁত হুমা বাগান একেবারে বন্ধ হইল না বলা বন্ধ আপনাকে আমি দাদা নিচিনা মানিছিলো দেউতা নিচিনা মানিছো আপনি ইমান ডাঙৰ আমাৰ অসমৰ দেউতা হয় আমি দেউতাক যদি আমাৰ দুখৰ কথা নকম তেতিয়াহ'লে ক'ত ক'বা যাম গছক না এই নদীৰ পানী ক'বা যাম নেকি এই পাহাৰ ক'বা যাম নেকি আমার নিজের চিফ মিনিস্টার কম বিকজ ইউ হ্যাভ রিপ্রেজেন্টিং আওয়ার প্রবলেমস এন্ড গ্রিভিয়েন্স আপনি কয় অসমৰ সব ভাল কাম কৰি আছো তেতিয়াহ'লে আমাৰটো ক'ত অসমত যদি সব কিছু সবচেয়ে দুখীয়া যদি কলে কোনে হয় আদিবাসী হয় না আমাক কেয়ার কোনবা দুখীয়া আছে যদি কৈ দিয়ক আমাক এমও বিসি মিন্স হোৱাট মোৰ আদাৰ ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তাত কেয়ার কি ক্লাস আছে আর কি ক্লাস বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে ইমান গম পায়ো যদি অসমত যদি বিপিএল বিচাৰে যায় নহয় টোটালি আদিবাসী বিপিএল দুনিয়া ভৰৰ হ'ব না কৈছো বিপিএল মানে কি বিলো প্ৰপাৰ্টি লেভেল হয় না নহয় আমি মালদার পার্টি হয় নেকি আমি তো ট্র্যাডিশন হয় রে ভাই আমাক মানক না মানক আমি জংলি মানুহ হয় আমি ট্রাইবেল হয় আপোনালোকে এরিয়া রেজিস্ট্রেশন কৰিছে এরিয়া রেজিস্ট্রেশন কৰি পেলাই আমাৰ মানুহ 20 শিডিউল কৰি ললে 1955 আর আমাক কি কৰি দিলে ওবিসি ভৰাই দিছে এটা আমাৰ দায় নেকি এটা সরকারের কাম হয়তো কারেকশন করা আজি কারেকশন করি পেলাই ইফালে ইফালে করি আছে কি কয় দিল্লিত গলে কি কয় দিল্লি সরকারে आप लोग आसाम से एक कागज लिखा के ले आओ डब्ल्यूपीटी से अभी आतिया की हुई আছে তো সোশ্যাল জাস্টিস আর এই স্টেট গভর্নমেন্ট কি কয় আমার সম্মান্য বিশ্ব শর্মায় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া এইটো তো এসটি তো দিল্লি হে দিব হেতৰ নাটকে হে কোৱা নাই ইয়াত আজি মৰাণ মটক আপাৰ আসামত অটোনমাস কাউন্সিল দি দিল ভাল কথা ভাল পাইছো দিছে ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগিব জি বিল আজি 2019 ৰ বিলটো আজি ৰাজ্যসভাত পুৰি আছে আমাৰ যোনটো নেকি এসটি বিল আজিলৈকে কিয় আনিব পৰা নাই আৰু এটা বিল 1 পৰা 8 বছৰলৈকে থাকিব পাৰে তাৰ পিছত কিন্তু ইটো বেলেগ লাইনত গুচি যাব আজি আমাৰ 6 বছৰ হৈ গল বিলটো পুৰি আছে কোন দিন আনিব স্টেটতো আমাৰ বিজেপি সেন্ট্ৰেলতো বিজেপি বিলটো আনিব পাৰে ৰাজ্যসভাত কিন্তু নানে কিয় ইয়াতে বুঝি পা তার মানে हमनी के आदिवासी के भाल नहीं पाए तार माने आदिवासी के एसटी देख इच्छा ना खाए सेकार से हिया एकार हमार नामे ना खाए 6 जनगोष्ठी बोला रहा जे हिया देखबा हमार आदिवासी के नामे ना खाए मैं नाम नहीं पढ़बो हमार आदिवासी के नाम नहीं खे दूसरा के सब के नाम है আজি बहुत केटा कब खोजे जे हमार किसमान ओभार पंडित बिला যে 41 কমিউনিটিত আমিও আছো ঠিকই আছে 2019 ৰ বিলত যদি 14 ৰ বিলত আমি আছো তেতিয়া হলে ইয়াতে যদি আমি থাকলো হয় আমাৰ নামটো কিয় নাই বেলেগৰ নাম আছে ইয়াত কি কি লিখা আছে চাই লব দা কনস্টিটিউশন শিডিউল ট্রাইব অর্ডার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল 2019 ফর দা ইনক্লুশন অফ 41 কমিউনিটিজ অ্যাজ শিডিউল ট্রাইব ইনক্লুডিং মোরান মটক সুতিয়া কুজরাজবংশী তাই আহোম আমার তো কোত তো জানেক লাগি না নাই पूछेक लगी नो নাই এই কাগজ মোর বানাল নাই লাগে এই কাগজ কে बना है लोकसभा और राज्यसभा के रिपोर्ट लगे 223 और এটা কে बना है राज्यसभा और लोकसभा के आदमी मान और उकर चेयरमैन लगे श्री आनंद शर्मा इकर चेयरमैन और এই বিল কাল যদি राज्यसभा में फूटा फूकिन যদি पास हो जाए भले हम एसटी पाबो हुआ तो बोल भाई आप लोग का तो इधर नाम ही नहीं है आप लोग का कमेटी का नाम ही नहीं है जिसका था उसको एसटी मिल गया बोल भाई ना आज अपना लोग कब खोजें हेमंत विश्व शर्मा डांगरियाओ जो दिया है कुनबा मिनिस्टारो जो दिया है अपना लोग आज ऊपर हो दिबो एसटी अपना लोग दिबो ना नि दिए मट्टीर पट्टा दिबो ना नि दिबो दिबो যদি কোন তারিখত দেবে তো কক আর বেলেগ কথা না পাতো হব না নাই কক এটু কব পারিব না নাই বুঝিব পারিব না নাই বহুত হল বহুত পয়সা দিলে আমাক বহুত টাকা দিলে আমাক এই পিএমজিওয়াই ঘর এই সিসি ব্লক রাস্তা তার কারণে আমি ভোট দিছিলো আর মূল দাবিটা কি দিয়া না মূল দাবিটা কি হয় এসটি লোক তো সব বস্তু আমি প্রোটেকশন পাও ইতি আমি ট্রাইবেল বেলেন্স ব্লকৰ জায়গাত আছো আমি এটু কি হয় ট্রাইবেল বেলেন্স ব্লক ট্রাইবেলৰ মানুহৰ নামটো আমাৰ নামত নাহে
আপনার আমার আদিবাসীর মাটিটা উমান কিনেক পারবাই উমান নামজারি কারেক পারবাই लेकिन তার কারণে যদি পুড়িব লাগে পুড়িবই লাগিব তার কারণে যদি ঠিকছে কাম কাজ করব লাগে করবই লাগিব তার কারণে যদি উরাং মুডা সাঁতাল খাড়িয়া একা লগত থাকব লাগে মানে লাগিবই লাগিব হয় না নয় কক লাগিব না নাই के लगी कहला उरा मुड़ा साताल खड़िया हम लोग एक है कितना जोरदार तालियां we want Sidolin no Sidling no rest No rest, no rest, no Sidling no rest no rest, no rest. बीजेपी सरकार हाय हाय Hi, 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 hi. बीजेपी सरकार हाय हाय Hi, 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 hi. बीजेपी सरकार हाय हाय Hi, 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 hi. we want Sidolin Sidolin, Sidolin. আমাক মাটিৰ পাট্টা দিবই লাগিব দিবই লাগিব, দিবই লাগিব, আমাক মাটিৰ পাট্টা দিবই লাগিব দিবই লাগিব, দিবই লাগিব। हमें तो इसिंगते आले जोरदार डेमोक्रेसी आंदोलन शुरू आले आसाम रे मियान के टारगेट हेमंत बिश्व शर्मा लो एसटी देना है कि नहीं एसटी देना है तो जल्दी दो नहीं तो हेमंत शर्मा आदिवासी एरिया में आना माना है साइन बोर्ड लगाबो पारिम ना नहीं को लगाम ना नहीं আমায় এমান দিন ভাল পালো এমান দিন ঢল বজালো এমান দিন নাগরা বজায় ওয়েলকাম করলো আমার যদি জাতির কাম না হয় ইতে উপায় নাই রে ভাই দাদা ভাইয়ের মাঝে তো আমার কাজিয়া হবো কি কয় হবো না কয় খালি এনে ডেভেলপ ডেভেলপ নহব ইতেও কোনবা যদি কয় আমার আদিবাসী একট হয়ে গেছে সব হয়ে গেছে কলে নহব কি কি হয়েছে ক ইয়াত মুরগি আছে না গাহরি আছে না ছাগলী আছে আমাক বুঝাই দিব লাগিব একট তো হল ভাল কথা বিরাট ভাল পাইছো আন ঠিকান হইলে কাম করছো নাচিছো না নাই কিন্তু এই একটত কি মাল আছে মাল তো জানব লাগব রে ভাই মালত বলে একই নাই খালি ঢংরা হলে হব হ্যাঁ এইটো তো তহতে খাবি না আমাক দিবি এনকাই হই আছে এতিয়া এতো 16 জন মাজত কাজিয়া একো নুকুলাই তো তোরে যদি নুকুলাই আপনালকে পাবো আপনি নামি আপে পাত্তা বাবা কি জান মোরার পেছনে বোকা কাপড়টাও না পাবো গ্যারান্টি আজ আমার দাদাকে জায়গায় মেরে রাখবো আপনালকে ডব্লিউডিসি ফালকে চলাক আমি সরকারের ভিতরে দাবি করি আছো আদিবাসী অটোনমাস কাউন্সিল দিব লাগিব কাকা হইনো নাই হব না নাই আদিবাসী অটোনমাস কাউন্সিলর কানাইতে নতুনকে আমি জোরদার আন্দোলন করিম সবে ওলাই আহিব লাগবো হব না নাই পেড়া হড়ক বুঝি হচ্ছে কাকি সবের হাতুতে সবের দিশুতে আলেকে হিজু হুয়াওয়া আলেকে অটোনমাস কাউন্সিল লাগাও আলেকে হাসারা পাওয়ার লাগাও হাসারা কাগজ লাগাও আলেকে ট্রাইবেল লাগাও কি আকার তো আলে কালে পাতিয়া ও চিকনা হবা জানা না তে তো কা হবা কুকুরা ঝাড়তে একেবারে সৌদিয়া তক এই কাকি तो धन्यवाद रहला एटा प्लान पॉलिसी होलाई कागज पत्र हमनी भी बना है एखान जोरदार हमनी बीजेपी के आदिवासी गांव ढुके एंट्री बंद चलेगा कि नहीं ए बाय इलेक्शन में बीजेपी के संगे हमें नहीं जितले जीती जे होले हो बीजेपी লগত আমি এবার নাই সিধা কথা আমি জানো এই বাই ইলেকশনত হেতো হারাই দিলে বিজেপি সরকার একো ভ্রমণ হয় একো লাভ নাই তথাপিও আমি বেয়া পাইছো রে ভাই এই কারণে আপনি জিতে হারে আমি বিজেপি কিবার সমর্থন নকরিম হব না নাই কক হব না নাই কক প্রদিন না তো বিজেপি লগত থাকলে মাল পাবো ভাল হলা হয় কিন্তু কিও থাকা নাই জাতিটোর কারণে এমান দিন ঠকালে আর কেমান ঠকাবো হ্যাঁ বহুত হল এটা হিমা আছে এটার কারণে এবার আমি না মানো উইদাউট এসটি চলেগা কি না चलो एटा बात के राइकोन मोर बात के अंकरा थो और लास्ट बार जितना कोई है जाला ई आइकोनिक खबर के सब गांव बस्ती में जाना बा यूनिट आंचलिक में जाना बा अरे खबर के बतावा जे आज हमार जात कर माटी नहीं पाती अरे एसटी दूसरा मन पाते हमार नाम ना खे 41 कम्युनिटी में हम यही होले हमार नाम ता काले ना खे कारण ये जेमन कमिश्नर लगाई उमन तोर नाना नहीं लगाए तो हमें एसटी में दे भाई ইয়াত যে এই যে কমিশনার গঠন আছে আর ইয়াত যেটা কমিটি হয় 31 জনীয়া কমিটি ইয়াত আমার কোনো নানা নাই আমার কোনো দাদা নাই দেউতা নাই হেতে যে আমাকে এসটি দিব হেতে কাগজৰ মতে এসটি দিব ইটোৰ কাৰণে আমি হাল্লা করলে ইতে করবে লাগিব লাগলে ইতে লাগিব হবে না নাই তো এতে কোন ছোট মোটো মোর বাত কে আনকারা তো জোহার জয় আদিবাসী